Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita dari yang tadi kita mati, bangun dari tidur kita. وجعلنا من أهل صلاة الجماعة في يوم عظيم كريم مبارك. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli orang salat jamaah, yang mendirikan salat jamaah pada hari yang penuh dengan keberkahan. ووفقنا للقيام بأمر الله في هذا المسجد في صلاة الجماعة في صلاة الصبح. Dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salat subuh dengan cara berjamaah. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي لولاه ما خلقنا الله جل جلاله. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dengan sebab dirinya, alam ini pun tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala. لولا سيدنا محمد ما خلقنا الله. Kalau bukan karena Sayyidina Muhammad, kita pun tidak diciptakan Allah. ولولا سيدنا محمد ما هدانا الله. ما هدانا. Kalau bukan karena Nabi baginda Muhammad, Allah pun tidak memberikan hidayah kepada kita. ولولا سيدنا محمد ما عرفنا الله جل جلاله. Kalau bukan karena sebab Nabi kita Muhammad, kita pun tidak kenal Tuhan kita Allah Jalla ولا Jalla. عرفنا الصلاة ولا القرآن ولا الذكر. Tidak pun kita kenal dengan salat, dengan Al-Quran, dengan zikir, kalau bukan sebab Rasulullah. وبركة سيدنا محمد عرفنا هذا الخير كله. Dengan sebab baginda Nabi kita Muhammad, semua hal kita tahu. فيا فوز ويا فلاح من تمسك في الدنيا بسيدنا محمد. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, kemenangan, kemuliaan, maka berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad. ويا فوز ويا فلاح من كان فكره في الليل والنهار في دعوة سيدنا محمد. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, kemenangan, hendaklah jadikan fikirannya siang dan malam untuk dakwahnya Nabi Muhammad. ويا فوز ويا فلاح من شغل الله سبحانه وتعالى عقله في التفكير في الصباح في الظهر في العصر والمغرب والعشاء أن يصلح أمة سيدنا محمد. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan, hendaklah setiap waktu dia jadikan fikirannya bagaimana semua hal dari setiap waktunya, pagi, siang, sore, dia jadikan untuk berkhidmat, untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad. ويا حسرة ويا ندامة يوم القيامة لمن كان فكره في الدنيا إشباع بطنه بالأكل ولباس جسده بالملابس ونومه وراحته وشربه ودنياه فقط. Bagi orang-orang yang pasti akan merasakan kerugian dan kesengsaraan serta penyesalan yang mereka menjadikan semua dalam benaknya, dalam pikirannya, yang dipikirkan perutnya, makannya, minumnya, pakaiannya, dunianya, fasilitas dunia. Mereka adalah orang-orang berkelak mendapatkan kerugian yang besar. إنما خلقنا الله جل جلاله للعبادة ليس للأكل والشرب والنوم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di alam ini untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk urusan dunia makan minum itu. وكثير من الناس لم يعرف مقصود خلقه في هذه الدنيا فيعيش مثل البهائم أكل وشرب ونوم وشغل ودنيا فقط. Ada sebagian manusia yang tidak paham apa sih maksud Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia di alam ini, ciptakan dia di alam ini. Dia menyangka hidupnya seperti hanya makan, minum dan lain sebagainya, dan urusan dunia sama seperti hewan yang hidupnya hanya makan, minum untuk urusan perut saja. لا يفكر في صلاح قلبه. Dia berpikir bagaimana memperbaiki hati, ولا يفكر في صلاح أهل بيته. bagaimana memperbaiki ahli keluarganya, ولا يفكر في قربه من الله جل جلاله. bagaimana dia berpikir agar dia dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. لا يقرأ القرآن لا يصلي صلاة الجماعة. Tidak baca Al-Quran, tidak mendirikan sholat berjamaah. قال الله جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu semua untuk dilakukan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. ما خلقنا الله للأكل والشرب فقط. Allah tidak menciptakan kita ini untuk makan dan minum saja. إنما الأكل والشرب رزق من الله لنكون بعبادة الله جل جلاله. Sesungguhnya rezeki apa yang Allah berikan, semua rezeki makan minum itu rezeki yang datang dari Allah,
dan ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. الرزاق هو الله جل Yang جلاله. memberikan rezeki itu Allah Jalla Jalaluhu. ولماذا يرزقنا الله؟ Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita? يرزقنا الله جل جلاله لأجل نقوم بعبادته جل جلاله. Allah memberikan rezeki kepada kita agar kita menegakkan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. فكثير من الناس الله يرزقه العافية، يرزقه الصحة، يرزقه الأكل والشرب والملابس، ويصرف هذا الرزق في معصية الله جل جلاله في الغفلة. Berapa banyak orang di alam ini Allah berikan rezeki kepadanya, Allah berikan kesehatan kepadanya, Allah berikan keafiatan kepadanya, nikmat fasilitas diberikan Allah, tapi justru nikmat dan fasilitas itu ia gunakan bermaksiat kepada Allah. سمعت قبل قليل المنادي ينادي فلان بن فلان توفي في هذا اليوم، الموت بيأتي على كل واحد منا ومنكم. Baru tadi kita dengarkan informasi pengumuman tentang saudara kita meninggal dunia. Dan ingat bahwa semua kita pun akan mengalami hal yang sama. ممكن بعد الإشراك فلان وفلان يموت. Mungkin setelah isyraq ada orang akan meninggal dunia. ممكن قبل الظهر فلان وفلان يموت. Mungkin akan terjadi meninggal dunia sebelum zuhur. الموت لا يعرف فلان ولا فلان. Dan kematian itu tidak kenal kepada siapapun, dia akan datang kepada siapapun. الموت لا يتصل بفلان وفلان استعد أنا بآتي، ما في اتصالات. Kematian tidak memberikan informasi dulu, dia hubungi kau akan mati dalam waktu sekian hari lagi. الموت لا يعرف كبير ولا صغير. Kematian tidak mengenal bagaimana apakah dia besar ataupun kecil. الموت يأتي فجأة. Dan kematian datang tiba-tiba. وإذا جاءك الموت لا تستطيع تأخير ولا تقديم خلاص. Ketika datang jadwal kematian itu tidak ada kekuatan yang mampu menggerakkan sehingga mati bisa dicepatkan atau bisa dilambatkan. كيف استعدادكم للموت؟ Bagaimana persiapan kita untuk kematian itu? إذا دخل عزرائيل الآن يلا فلان قم إلى الآخرة، مستعد ولا عدو؟ انتظر لحظة أتوب ورجع حق الناس، أنا ظالم أنا انتظر حتى أتوب إلى الله، ما عاد في توبة ولا في شيء خلاص. Kalau sekira dalam waktu ini sekiranya datang dalam waktu ini datang malaikat Jibril kepada kita, bisakah kita tahan kematian itu? Malaikat Jibril mengatakan, ya ayo bangun, ruh itu bangkit dari diri kita. Gak bisa kita nanti sebentar, aku ada hajat sebentar, mau mengembalikan barang kepada si Polan, menunaikan si Polan, mau ini, mau itu, gak bisa ditahan. عرفتم معنى الموت؟ Kenalkah kita bagaimana makna kematian itu? ليس من مات مات خلاص، من مات في هذه الدنيا دخل قبره وخلاص، ليس هكذا. Bukanlah mati itu sesuatu yang mati selesai begitu sama masuk kubur setunda. الموت انتقال من دار العمل إلى دار الحساب. Kematian itu adalah perpindahan dari darul amal, kampung untuk melakukan amal ibadah, kepada kampung yang penuh dengan hisab dan perhitungan. عمرك في الدنيا 70 سنة 60 سنة 50 سنة، لكن في قبرك بعضهم 1000 سنة في قبره يحاسب ويعاتب ويعذب والعياذ بالله. Orang ada di alam hidupnya umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ketika dia masuk ke alam kubur, berapa lama di alam kubur? 1000 tahun, bahkan lebih daripada 1000 tahun. Dia di sana ditanya, dihisab, bahkan sebagian mereka diazab oleh Allah Jalla Jalla. كثير من الناس عمره في الدنيا 70 سنة انتقل إلى دار الآخرة، أول الآخرة القبر، في نعيم، في سعادة، في أبد، في جنة، في روضة من رياض الجنة، إلى 1000 سنة 50 سنة 100 سنة 200 سنة في قبره وهو مرتاح. Ada sebagian pula dari kalangan orang-orang yang diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka subhanallah di alam ini mungkin umur 70 atau berapa dari umur mereka, kemudian dia meninggal juga pindah ke alam kubur kata beliau. Tapi sebagian dari mereka ada yang di alam kuburnya kesenangan, kenikmatan, kemuliaan, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Mereka senang di alam kubur, mungkin 1000 tahun, mungkin lebih daripada itu. Kenikmatan dan kenikmatan Allah berikan kepada mereka. ومن عاش في هذه الدنيا 60 سنة 70 سنة عمر 80 90 100 حتى 100 سنة تعبان في العبادة، قيام عبادة، صلاة جماعة، بر الوالدين، ذكر، صلوات، ما الوقت كله في طاعة، في استقامة، بعيد عن المعاصي. عندما ينتقل خلاص بعد الموت عمر طويل طويل جدا في القبر وفي الآخرة سعادة ونعيم وجنات وحور عين لا يعرف مدى الأيام ولا عددها إلا الله جل جلاله. Ada orang subhanallah Allah berikan kemuliaan besar kepada mereka, mungkin umur mereka 60-70 tahun, bahkan mungkin lebih daripada itu. Tapi mereka capek di dunia ini, bercapek-capek di dunia ini untuk taat kepada Allah, untuk ibadah, untuk salawat, untuk zikir, untuk Al-Quran, segala macam bentuk taat yang
kepadanya. Di sana nikmat sorga, di sana taman-taman kemuliaan sorga, di sana bidadari disiapkan Allah. Berapa tahun di alam kubur bahkan masuk ke dalam sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن عاش في هذه الدنيا همه الدنيا أكل وشرب ونوم وغفلة معاصي ونظر حرام وغيبة ونميمة وبعيد عن الله سبحانه وتعالى. تمتع في الدنيا معه سيارة معه بيت معه أموال كثيرة، أول ما ينتقل إلى دار الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله، عذاب وحساب. كم أيام؟ أيام كثيرة لا يعلم عددها إلا الله. في القبر كم أيام؟ الله أعلم. كم سنوات؟ الله أعلم. في الآخرة داخل جهنم مع الكفار مع المنافقين سنوات طويلة لا يعلم عددها إلا الله جل جلاله. Tapi orang yang habis hidupnya mengumbar hawa nafsunya, mengikuti kehendak dan keinginannya, hidupnya hanya makan, minum, segala macam fasilitas, keindahan, kesenangan dia rasakan. Mungkin fasilitas dia sempurna, ada kendaraan, ada rumah, ada uang, ada harta, apa yang dia ingin buat dia buat semaunya. Subhanallah, ketika mungkin umurnya 70 tahun atau lebih atau seberapa dari umurnya, ketika berpindah kepada alam kubur, ke alam kematian, subhanallah, diawali kesengsaraan demi kesengsaraan di alam kuburnya, hisab, azab, bahkan berapa lama kita tidak tahu berapa lama mereka di alam kubur, bahkan berpindah kepada alam akhirat yang disiapkan kepada mereka neraka Allah, bergabung dengan orang-orang munafik, orang-orang ashabul fajrin yang doyan kepada maksiat. Itulah mereka yang senang tidak memanfaatkan waktunya ketika hidup di alam ini. Ya ibadallah, ifhamu ma'na wujudukum fi hadhihi dunya. Pahami saudaraku, apa maksud kita diwujudkan Allah di alam ini. Ista'inu ala al-rizq, wasta'inu bin ni'am ala ta'atillah, ala qurbillah, laysa ala al-ghaflah 'anillah jalla jalaluhu. Segala apa yang Allah berikan kepada rezekimu, apapun yang Allah berikan fasilitas, pastikan semua itu untuk menuju taat kepada Allah. La tufakkir fi rizq. Jangan kau pikirkan hanya urusan rezeki saja. Rizq mawjud. Rezeki itu pasti sudah dihadapan, maktub, bahkan sudah tercatat. ولا زلت في بطن أمك. أول ما يكون عمرك 4 أشهر في بطن أمك لا زلت حامل في بطن أمك، مكتوب كم عدد أكلك، كم عدد شربك، كم رزقك، كم مالك، كم كل شيء مكتوب من داخل بطن أمك. Ketika umur kita 4 bulan di dalam perut kita, semua bayi yang umurnya 4 bulan di perut ibunya, dalam kandungan ibunya, di situ semua telah tercatat semua apa yang akan Allah berikan fasilitas terhadap diri. Dari makanmu, berapa kali kau makan, apa yang kau makan, minummu, apa kau makan, berapa kali yang kau makan, dan semua fasilitas telah tercatat di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. الذي لغيرك لم يصل إليه أبدا. الذي لغيرك مكتوب هذا الأكل لفلان وهذا لفلان. الذي لغيرك يقول الإمام الحداد الذي لغيرك لن يصل إليك والذي يسير لك حاصل لديك. Sesuatu yang tidak tercatat buatmu tidak akan dapat kebahagiaan bagi diri, dan sesuatu yang tercatat buat orang lain pasti dia buat orang lain. Sudah tertentu, tidak akan bertukar rezeki itu. فاشتغل بربك والذي عليك. Maka sibukkan dirimu kepada Allah Jalla Jalaluhu. إذا ما دام رزقي مقسوم ومضمون الله بيعطيني رزقي يقين، لماذا أشتغل بالدنيا؟ أشتغل وأتعب، أظلم، أسرق، أبطش، أعمل الحرام، الرشوة، الظلم للناس لأجل أتحصل على الرزق. لا تتعب، الرزق مكتوب من الله، اشتغل بطاعة الله يعطيك الله ما تريد. Cobalah kita renungkan, kita bayangkan, rezeki ini sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, keadaannya, apanya, jumlahnya, kadar semuanya. Jamilannya Allah dalam menentukan kepada kita. Kenapa habis pikiran kita kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah? Habis pola pikir kita, kesibukan kita, hasrat kepada sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن وما من دابة في الأرض، كل دابة ليس الإنسان فقط، الحيوان، الحشرات، الغنم، البقر، كل ما في الدنيا له روح يدب يمشي على الأرض. وما من دابة في الأرض إلا على الله. ما قال على الوظيفة، ولا قال على الحكومة، ولا قال على المؤسسة، ولا قال على التاجر والحكي والكياء الفلاني، لا لا لا، إلا على الله رزقها. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa saja yang melata di dalam min dabbah, kata beliau, bukan hanya manusia.
manusia, hewan, tumbuhan, apa saja Allah telah tentukan wa ma min dabbatin illa 'ala Allah, ke atas Allah. Kata beliau, Al-Quran mengatakan ke atas Allah, bukan ke atas pemerintah, ke atas kiai, ke atas ustaz, ke atas pedagang, ke atas orang kaya, ke atas ahli politik. Rezekimu bukan kepada mereka, kepada Allah. Allah telah menjamin rezekimu siapapun dari yang hidup, yang punya ruh di alam ini. قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله عندما يأتي ملك الموت لقبض الروح يقول يا فلان لهذا الميت والله لقد بحثت لك في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها لم أجد لقمة. خلاص أنا الأكل حقك المكتوب كمل خلاص، والماء حقك ما عاد في خلاص المكتوب لك وأنت بطنك كله خلاص كمل، الهواء حقك كله كمل، كل ما كتب لك من رزق في الدنيا خلاص كمل يأخذ روحه خلاص. Maka ketika ini orang akan diambil ruhnya, maka disebutkan kepada diri orang itu, ruhnya disebutkan baru telah kami cari rezekimu, kata malaikat. Nanti katakan ada malaikat. Malaikat mengatakan ketika malaikat itu akan mencabut ruh orang itu, malaikat mengatakan telah kami cari rezekimu dari ujung timur sampai ujung barat, kami tidak menemukan lagi rezeki. Catatan tentang rezekimu semua telah habis, telah terpenuhi semua. Kami lihat catatan, tidak lagi kami temukan rezeki. Dan kami sudah cari, kami sudah gali, kami sudah bahas. Memang sudah saatnya kau kami akan jemput, ruh akan ditarik dari diri. Subhanallah. والله ما يموت واحد وعنده لقمة مكتوبة له سواء كنا في أمريكا في بريطانيا في اليمن في أي مكان وهو من إندونيسيا لا يموت حتى تأكله هذا الأكل. Tidak mati seorang sampai seluruh rezekinya didatangkan kepadanya. Kalaupun masih ada sisa satu suap lagi rezekinya di Amerika, dia tidak akan mati sampai satu suap itu sampai kepada dirinya, baru dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا يموت الإنسان وعاد باقي شربة ماء أو شاي أو قهوة أو شيء في الدنيا مكتوب له يشرب كذا كذا كذا، لا يموت حتى يأكلها. Tidak akan mati seorang kalau ada rezeki yang telah tercatat walaupun hanya satu teguk daripada air minum, air teh manis misalnya, kecuali itu telah diambil oleh diri. Ditentukan ini diambil, diminum jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, habis semua rezeki yang tercatat diberikan kepadanya, baru ketika itu ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. واحد من الغافلين من أهل الغفلة واحد من الغافلين أخذ حبة من البر من الزرع هذا يقول إيه أنتم تقولون أن كل واحد لا يأكل رزق الغير، لا نحن نقول هذا رزق، يقول هذا حقي غصبا عن الله، هذا رزق لي لا يستطيع أحد منكم أن يأخذه. فأدخل الحبة دخلت في أنفه، دخلت الحبة في أنفه، هذا الحبة البر ويصيح النفس ما في تعبان، يذهب إلى المستشفى يقول ما في علاج في بلادك، لابد تسافر إلى الخارج، لابد تسافر للعلاج إلى منطقة بعيدة الهند، سافر إلى الهند. فسافر إلى البلاد هناك، اشترى التذكرة، تعب، دفع الفلوس الكثير وهو مريض، أنفه ينتفخ بسبب هذا الألم، النفس ما في نفس، يتنفس من فمه، مسدود هذا الطريق خلاص. ساعات يدفع الفلوس والتذكرة والتأشيرة، يسافر من بلاده مسافة طويلة بالطائرة حتى يصل إلى بلاد الهند هناك. أول ما نزل من المطار هناك من شدة البرد في موسم البرد هناك عطس، خرجت الحبة أكلتها دجاجة في الهند هناك. هذه الحبة قال له صاحبي يا فلان هذا الدجاجة، فقال له صاحبه شوف يا فلان اشتريت التذكرة واشتريت التأشيرة والطعام وسفر من بلاد إلى بلاد، لأجل تحمل هذه الحبة من بلادك إلى الهند لهذه الدجاجة. هذه الحبة مش مكتوبة لك، هذه مكتوبة للدجاجة، لماذا تأكل حق الغير؟ Ada seorang zalim dia seorang yang zalim yang senang doyannya maksiat, para orang sudah kehidupan ini. Dia makan satu biji dari satu biji dari makanan. Ada orang bilang masa nggak akan mungkin aku bisa memakan yang bukan punya orang lain. Diambil orang dia makan. Pada dia makan nyangkut pula makanan itu. Subhanallah, orang zalim nyangkut makan itu sampai lengket ke hidungnya. Dia pun bingung, masuk ke rumah sakit. Subhanallah,
Masuk rumah sakit sampai nggak bisa di daerah, sampai pindah ke negara, naik pesawat pindah sampai ke negeri India. Di sana diproses, tiba-tiba pendek cerita itu yang lengket di sini ya diselesaikan, dia pun bersih, keluar itu biji tadi yang dimakan dari negaranya tadi, pas jatuh kemudian dimakan sama ayam. Jadi kemudian disebutkan kepadanya, ini memang bukan hak daripada diri, ini hak ayam. Jadi ini Allah jadikan sebagai sebab agar kau mengantarkan biji itu kepada ayam yang berada di India. Karena makanannya bukan hak, bukan hak. Makanannya adalah yang satu biji dan haknya makanan seekor ayam yang berada di India. Begitulah caranya Allah mengantarkan yang bukan yang hak kita, dan begitulah cara Allah mengeluarkan tidak akan bisa diambil yang bukan hak kita. لا تخافوا Maka jangan pernah kita takut. لا تخافوا كونوا على يقين حقك فيأتي إليك. Jadikan sebuah hal yang mesti kau yakini dan tidak ada keraguan di dalamnya, hakmu pasti akan datang kepadamu. لكن لماذا نتعب نفكر نظلم نسلك نعمل حيلة هكذا لأجل نظلم الناس نأخذ حق الناس ما يستطيع أحد أن يأخذ حق أحد. Kenapa kita begitu sibuk dengan urusan yang kecil? Pikiran kita, perasaan kita tuh bahkan dalam urusan telah dijamin oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa sampai kita melakukan sebuah hal yang dilarang Allah, untuk mengambil yang kadang bukan hak kita, sampai melakukan yang haram, mencuri orang milik orang lain dan sebagainya. هذا الإنسان الذي يأخذ الحرام يأخذ الرشوة يأخذ شيء من مال الشبهة هو في الحقيقة ماله، لكن ليس وقته يأخذه الآن، مكتوب له بعدين يأخذه، لكن هو يعمل حيلة وكذا حتى يأخذه من باب الحرام. هو حقك أصلا، هو حقك بيصل إليك بعدين. لماذا تفعل الحرام لأجل تأكل حرام؟ Itu kalau ada seorang mengambil dengan cara yang haram, dengan cara yang syubhat, bahkan dengan cara mencuri misalnya, sesungguhnya harta itu milikmu, cuma kau tak sabar sampai kepada waktu yang datang yang ditentukan Allah. Tak sabar sehingga kita melakukan hal yang haram dengan segala macam cara dan upaya, mengambil yang sesungguhnya itu milik kita, cuma kita ambil dengan waktu yang belum waktunya, sehingga sesuai itu kita lakukan dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak terjadi sesuatu kecuali semua yang milik kita, hak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. والناس في هذا الزمان أكثر الناس فكره كيف أكل وأكل أولاده، كيف ماء يشربه ويشرب أولاده، كيف ملابسه، كيف فكره دائما من الصباح الله موجود، الله موجود. لماذا تفكر في الرزق والرزاق موجود؟ Hari-hari ini orang memikirkan dirinya anaknya, tapi bukan urusan akhiratnya yang dia pikirkan. Dirinya, anaknya, makannya, minumnya, makannya, fasilitas dunianya. Kenapa kita begitu ngoyo dalam urusan yang telah dijamin Allah Jalla Jalaluhu? في المدينة المنورة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان واحد من الذين يشتغلون في حفر القبور، هذه يحفر القبور ويدفن الناس. عندهم هناك لأن المدينة حار، الجو حار، ما في عندهم مثل عند اندونيسيا أمطار، ما في مطر إلا قليل جدا في السنة قليل، أنتم كل يوم مطر في اندونيسيا. هناك في المدينة من شدة الحر كل 4 سنوات خلاص هذا القبر يدخل واحد بدني يحفر، بعد 4 سنوات يأتي واحد فوقه، فيكون هذا القبر ل100 من الناس، لأن واحد بعد 4 سنوات بعد 4 سنوات بعد 4 سنوات. Satu orang penggali kubur di negeri Madinah, kata beliau, kerjanya memang itu, subhanallah, di tengah terik yang panas matahari, subhanallah, di kerjanya menggali kubur. Nanti kalau udah 4 tahun di situ dimasukkan jenazah, nanti 4 tahun berikut dimasukkan lagi. Kadang satu lubang itu mungkin puluhan, bahkan mungkin sampai ratusan. Setiap 4 tahun masukkan yang baru, 4 tahun masukkan yang baru. Ibu kerja dengan keadaan yang panas di orang di negeri Madinah sesuka, itu suasana suhu yang sangat panas, tidak seperti Indonesia. Kata beliau, hari-hari hujan terus. Kami berapa hari di sini, 5 hari hujan hampir tiap hari. Di sana kalau pernah ada hujan sedikit sekali, itu kerja orang. هذا الذي يشتغل في القبور يخبر واحد من العلماء، يا فلان يا شيخ أنا حفرت 1000 من القبور، أنا عندما أدفنهم أوجههم إلى القبلة متوجه إلى القبلة، وهذا لا يصح دفن الميت المسلم إلا مستقبل القبلة.
لكن لما آتي مرة ثانية أحفر القبر أدفن غيره أجد هذا الرجل إلى غير القبلة. 1000 قبر متوجهين إلى غير القبلة وأنا دفنته مستقبلين القبلة. ما هو السبب هذا؟ Jadi satu hari penggali kubur cerita kepada seorang ulama, wahai ulama, aku seorang penggali kubur, udah ada 1000 jenazah yang aku kuburkan. Semua jenazah itu kuarahkan ketika kuburkan ke arah kiblat. Dikuburkan ke arah kiblat. Kuburkan. Memang tidak boleh dikuburkan jenazah kecuali di dalamnya diletakkan ke arah kiblat. Kemudian, tapi ada ketemukan satu orang ketika kugali dia membelakangi kiblat. Wahid minhum. Oh, ada 1000 orang. Kan? Ada 1000 kubur yang aku gali ketika sudah kukuburkan, aku gali, kemudian kau masukkan lagi kulihat, itu jenazah membelakangi kiblat. Ada 1000 ketemukan, yang 1000 itu membelakangi kiblat. Fasal ba'd ulama, ma huwa sebab? Maka dia bertanya kepada sebagian ulama, apa sebab ini? Sebab annahum matu wa hum syakin fi razzaq. Hammuhum fi rizq. Ma fi qulubihim yaqin anna Allah huwa razzaq. Kenapa orang itu mati? Katanya karena hamnya, pikirannya yang menjadi sesuatu yang menggundah gulanakan jiwanya ada urusan rezeki saja. Rezeki aja yang membuat dia susah. Rezeki yang jadi pikiran yang berada dalam benaknya. Rezeki. Tidak yakin dia kepada sesuatu zat yang maha pemberi rezeki. لذلك انتبهوا لأنفسكم لا تشكوا في الرزق لا تشكوا في الرزاق شكوا في رزقك هذا أما الرزاق موجود ورزقك مقسوم لا تخاف. Oleh sebab itu jangan jadikan benak fokus kita dalam hidup ini sesuatu urusan rezeki saja. Bukan itu tujuan hidup, bukan kita tidak boleh mencari rezeki, tapi bukan itu maksud dan tujuan daripada kehidupan kita. في هذه الساعة أذكر لكم أسباب هي مهمة جدا. من أكبر أسباب أن تتحصلوا على رزق كثير وفيه البركة من الحلال. Pada kesempatan pagi ini aku akan sampaikan kepada kita semua beberapa sebab mendatangkan rezeki. نعم أنت تشتغل ما في مشكلة اشتغل لكن اعمل بهذه الأسباب التي سأذكرها الآن هي سبب هذه البركة سبب الرزق. أما الدكان ليس سبب الرزق ولا الشركة ولا المؤسسة ولا الشغل ولا المول ولا غير ذلك. الأسباب التي أذكرها لك الآن هي أسباب حقيقية للرزق إنما هذا سبب. Silakan kita melakukan segala macam usaha dan ikhtiar yang kerja berdagang dan usaha-usaha dan silakan. Tapi sebab datangnya rezeki itu bukan itu, ini yang akan kita sebutkan. Dan rezeki yang kita cari itu jadi barokah. Sebab datang rezeki itu bukan kedai kita, bukan kerjaan kita, bukan kantor kita, bukan usaha kita. Sebab datang rezeki itu adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah, dari amal-amal yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi apa dari usaha yang kita lakukan jadi berkah, kedai jadi berkah, kerjaan jadi berkah, kantor jadi berkah, semua pun jadi berkah dengan sebab yang akan kita sebutkan. لا تفهموا خطأ. أنا أقول لكم اشتغل ما في مشكلة لكن اعمل بهذه الأسباب. لا تقول الشيخ يقول لا تشتغلوا ناموا. لا اشتغل في شغلك لكن اعمل بهذه الأسباب يأتيك الرزق أكثر وبركة. Tetap kalian lakukan kerja sebagaimana biasa, bukan usul kalian selain tidur tak melakukan apa-apa, bukan kata beliau. Silakan kerjaan diselesaikan, tapi kita akan disebutkan sebab datangnya rezeki dan ini nanti akan membuat rezeki itu menjadi barokah. Sebab yang pertama kata beliau. Yang pertama, kau pastikan dirimu orang yang takwa kepada Allah dan jauh dari segala macam bentuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Sebagaimana Allah pun menyebutkan dalam Al-Qur'an, siapa orang yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Akbar sabab al-faqr wa qillat al-mal al-ma'asi. Sebab yang paling besar menyebabkan orang fakir dan sedikit harta adalah kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, salat al-fajr fi jama'ah wa imarat bain al-fajr wal ishraq bi dhikr al-ta'ah wa 'adam an-nawm fi hadha al-waqt. Salat subuh berjamaah dan menghidupkan antara subuh dengan isyraq dengan zikir, amal ibadah dan tidak tidur habis subuh sampai isyraq. Akbar sabab lil-fajr an-nawm ba'da al-fajr qabla al-ishraq. Salah satu sebab
besar membuat orang menjadi fakir. Tidur setelah subuh sampai isya. السبب الثالث Jadi yang tidur bangun dulu, bangun ya. Yang ketiga, صلاة الضحى ولو ركعتين كل يوم. sholat duha walaupun cuma 2 rakaat tiap hari. وقت طويل من بعد الإشراق إلى أذان الظهر، ركعتين في الشغل حقك، ركعتين في المدرسة، ركعتين أي مكان تصلي في ركعتين سنة الضحى يكون قال النبي محمد لا يجتمع فقر مع ضحى أبدا. Subhanallah. Sholat duha ini waktunya begitu panjang dari isyraq sampai zuhur. Panjang. Gunakan waktu yang panjang 2 rakaat minimal sholat duha di kantor kita, di kedai kita, di kerjaan kita, di sekolah kita. Gunakan 2 rakaat begitu panjang waktu. Masa waktu 2 rakaat tidak bisa kita gunakan? سبب الرابع Sebab yang keempat. بعد الظهر لا إله إلا الله. Bahkan kata beliau tadi ada yang tertinggal belum saya terjemahkan. Sampai disebutkan tidak akan pernah berkumpul kefakiran dengan duha. Artinya mustahil berkumpul duha dan fakir. Artinya orang yang duha pasti tidak fakir. Kenapa fakir? Tidak duha. Tidak akan pernah berkumpul duha dengan kefakiran. سبب الرابع Sebab yang keempat, لا إله إلا الله الملك الحق المبين بعد الظهر 100 مرة. baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setelah habis zuhur. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة إلا أمن من الفتنة، أمن من البلاء، وسع الله له في رزقه وجعل ما قبله روضة من رياض الجنة. Sampai Nabi SAW mengatakan nasihat memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, siapa orang yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali habis zuhur. Ini amalan di pesantren kita, setiap habis zuhur baca 100 kali. Jadi kata Nabi, orang yang mengamalkan ini habis zuhur 100 kali, yang pertama Allah berikan 3 kemuliaan kepada mereka. 1, orang itu aman dari bala. 2, Allah luaskan rezekinya. 3, dia aman daripada azab kubur. السبب الخامس Sebab yang kelima, سورة الواقعة بعد العصر كل يوم. baca surah Al-Waqiah setelah sholat asar tiap hari. من قرأ سورة الواقعة كل يوم كل ليلة أي من بعد العصر أمن من الفاقة شلل المسك هذا الجلطة عندما يموت الإنسان جسد نص جسده جلطة مرض يكون كل هذا ميت جلطة هذا بسبب كوليسترول. أمن من هذا البلاء الفاقة وأمن من الفقر الذي يقرأ سورة الواقعة بعد العصر كل يوم. Amin. من الفاقة الكوليسترول هذا المرض الكوليسترول لما يكون الإنسان مريض والفقر. Sampai disebutkan Nabi SAW mengatakan siapa orang yang membaca Al-Waqiah dari malam itu disebut dari asar, disebut malam itu masa dari asar. Ini asar. Dari asar, setelah asar dia baca Waqiah. Orang yang mendawamkan baca Waqiah setelah asar, orang ini akan terselamat dari penyakit malam dari penyakit kolesterol dan orang itu terselamat dari segala macam kefakiran, kemiskinan. فهذا الذي يقرأ سورة الواقعة كل يوم بعد العصر يأمن من الفقر يوسع الله له في رزقه. Siapa orang baca Al-Waqiah bisa asar aman dari penyakit dan terselamat dari kefakiran. السبب السادس Sebab yang keenam, قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد عند دخول البيت 3 مرات. membaca surah Al-Ikhlas. Semua hafal ya Al-Ikhlas ya? Ayat langganan, saking ikhlasnya itu jadi banyak. Ayat langganan dibaca 3 kali qabla دخول البيت. sebelum masuk ke dalam. Kita sebelum masuk rumah baca surah Al-Ikhlas. Sebelum masuk rumah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. قل هو الله أحد. Qul huwallahu ahad. Nah, masyhur. الحمد لله. من قرأ سورة الإخلاص عند دخول البيت وسع الله له في رزقه. Kalau ada hadis Nabi SAW mengatakan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan masuk ke dalam rumahnya 3 kali, Allah luaskan rezeki kepada mereka. السبب السابع Sebab yang ketujuh, datangnya rezeki itu sebab yang ketujuh. الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نكس مال من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد. Sampai Nabi SAW mengatakan, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Sampai Nabi ulangi 3 kali. Orang yang sedekah rezeki tidak berkurang, tidak berkurang, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. السبب الثاني Sebab yang ke-8, كثرة الصلاة على النبي
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat kepada Rasulullah. قال صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لسيدنا كعب بن عجرة إذا أكثرت من الصلاة عليه إلا كفي همه وغفر ذنبه وقضى الله دينه. Rasul pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, siapa orang yang banyak salawatnya kata Nabi, maka akan hilang gundah gulana dari dirinya. Kemudian Allah selesaikan gundah gulana dari dirinya. Kemudian dibersihkan Allah dosa-dosanya. Kemudian Allah selesaikan, dimudahkan Allah orang itu membayar hutang-hutang. صلاة على النبي محمد إذا كان كل يوم أكثر من 300 أكثر من أكبر أسباب توسعة الرزق. Jadi minimal buat selawat satu hari 300 kali ini sebab yang sangat besar mendatangkan rezeki. Berarti sekarang banyak hutang karena kurang selawat. السبب التاسع. Sebab yang ke-9. كثرة الاستغفار. Banyak istighfar. من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Siapa orang yang mendawamkan istighfar, kata Nabi, melanggengkan istighfar, Allah akan jadikan setiap kesempatan ada kelapangan. Dari setiap kesempitan ada solusi. Bahkan kata Nabi, Allah akan berikan kepada orang itu rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Tapi istighfar itu dengan hadirkan hati. Istighfar dengan hadirkan hati. Dihadirkan hati, mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya dengan ucapan saja. Sebab yang ke-10, العمل بأدب النبي محمد. beramal dengan adabnya Nabi Muhammad. ولذلك من عمل بأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وسع الله له في رزقه. Siapa orang yang beramal dengan adab Nabi Muhammad, semua hidupnya dengan adab Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kepada orang itu. تريد البركة في دكانك، في شغلك، في أولادك، اعمل أدب النبي محمد، شغل أدب النبي محمد في بيتك في أولادك. Bikin kita, kedai kita dapat berkah, kerjaan kita ada keberkahan, usaha kita ada keberkahan, anak kita jadi berkah, rumah tangga jadi berkah. Hidupkan adab Nabi Muhammad di rumah-rumah kita. ابدأ بالسواك، أين السواك؟ Mulai dari siwak. هل يوجد معكم سواك أو جوال فقط؟ Apakah kita punya siwak atau cuma handphone saja? هذا سنة النبي محمد. Siwak. Nah, هذا أدب النبي محمد. Nabi Muhammad. Siwak itu sunnahnya Nabi Muhammad. هذا سبب للرزق هذا. Ini salah satu sebab datangnya rezeki. أكلك بسم الله، شربك بسم الله، أكلك جالس، شربك جالس، سبب للرزق هذا. Minum bismillah, makan bismillah, minum duduk, makan duduk, itu juga sebab datangnya rezeki. Karena dengan adabnya Nabi Muhammad. قبلية الصلاة، بعدية الصلاة، صلاة الوتر، صلاة الضحى، هذه من أسباب الرزق. Qabliyah, salat ba'diyah, setelah salat fardu, sebelum salat fardu, salat tahajud, duha, semua itu sebab datangnya rezeki. من حافظ على أدب النبي محمد في نفسه وفي بيته أيام قليلة الله يفتح له أبواب البركة في رزقه. Siapa orang yang menjaga adab Nabi Muhammad dalam rumahnya, dalam waktu dekat Allah akan lapangkan jalan rezeki bagi dirinya. لماذا المشاكل في البيوت؟ Kenapa terjadi banyak permasalahan dalam setiap rumah? حتى يوصل إلى الطلاق والعياذ بالله. Sampai terjadi perceraian suami dan istri. لأن نور النبي محمد أدب النبي محمد لا يوجد في بيته. Karena nur Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad tidak ada dalam rumah mereka. الزوجة لا تقبل بأدب النبي محمد والزوج بعيد عن أدب النبي محمد يأتي الشيطان فتنة حتى يأتي الطلاق. Seorang istri jauh dari adab Nabi Muhammad, seorang suami jauh dari adab Nabi Muhammad, sehingga datang syaitan di antara mereka yang menghancurkan jiwa mereka sehingga terjadi perceraian di antara mereka. فكونوا عزيمة نية صادقة قوية أن نخرج اليوم نصلح أولادنا بأدب النبي محمد. لا ترضى لولدك تضيع أدب من أدب النبي محمد ولا بنتك تضيع أدب من أدب النبي محمد. Nah, kau perjuangkan dengan segala macam kekuatan yang kau miliki bagaimana adab Nabi Muhammad ada dalam dirimu, dalam keluargamu. Jangan pernah kau ridho dan jangan pernah kau biarkan anak-anakmu, keluargamu keluar dari adab yang diajarkan Nabi Muhammad. ربما أدب من أدب النبي محمد تتركه تضيعه سبب لسوء الخاتمة. Karena ketika kita meninggalkan adab Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, sebenarnya itu semua hal yang membuat kita kelak menjadi su'ul khatimah. اجعل بيتك نوراني، اجعل بيتك رباني، اجعل بيتك محمدي بآداب النبي محمد ليس بآداب الكفار واليهود والنصارى. Jadikan rumah kita penuh dengan nur kemuliaan. Jadikan rumah kita dengan sifat-sifat, ada sifat-sifat
ketuhanan, maksudnya syariat Allah ada dalam rumah kita. Jadikan rumah kita penuh dengan adab Nabi Muhammad. Jangan kau ikuti adab gaya hidup orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang yang kufur kepada Allah. لذلك أحيوا سنة النبي محمد في بيوتكم في أولادكم ترى آثار البركة في الرزق، تنظر آثار زيادة الرزق والله وهذا مؤكد ويقين. Ketika kita tampilkan sunnahnya Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad dalam rumah-rumah kita, maka akan terlihat kelak keberkahan dan rezeki kita, keluarga kita, segala macam Allah berikan keberkahan kepada mereka semua. حسب أولادك كيف يأكلون، كيف ينامون، كيف يشربون، كيف يلبسون. Hitung, perhatikan, cek anak-anakmu, bagaimana mereka minum, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka beraktivitas. هذه لو أدبت ولدك وهو صغير على أدب النبي محمد، الولد يتنور، قلبه نور فوق نور فوق نور حتى يصل إلى سن البلوغ وإلى عمر البلوغ البالغ يكون ولي من أولياء الله لأنه تأدب في أيام التمييز بأدب النبي محمد. Kalau dari kecil anak-anak kita ajarkan sebelum balik mereka dengan adab Nabi Muhammad, dengan sunnah Nabi Muhammad, maka hati mereka penuh dengan cahaya kemuliaan. Terus semakin hari semakin besar cahaya kemuliaan itu. Terus semakin hari semakin besar cahaya kemuliaan itu sampai dia balik, sehingga ketika dia besar dia menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. لا تفكر كثير، الفقير جمعت لكم كتيب صغير فيه خلاصة أدب النبي محمد، خلاصة اليوم والليلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak kita begitu berpikir sangat banyak, capek mencari bagaimana adab Nabi Muhammad di kitab mana, di buku mana, di bahasan mana. Sekarang kami sudah menyusun kitab yang kecil kata beliau tentang adab-adab Nabi Muhammad. 24 ساعة مع النبي محمد. 24 nama bukunya 24 jam bersama Nabi Muhammad. Di sana diajarkan bagaimana dalam semua aktivitas kita adabnya Nabi Muhammad. من حين نقوم من النوم إلى أن نرجع للنوم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari kita bangun dari tidur sampai kita tidur lagi, bagaimana aktivitas perilaku Nabi Muhammad yang harus kita tidur dalam kehidupan. آداب بيوتنا، آداب أولادنا، آداب قرآننا، آداب صلاتنا. Bagaimana adab keluarga kita, adab rumah kita, adab di antara kita, bagaimana Quran kita, amalan kita dan segala apa yang dalam kehidupan ini diajarkan dalam kitab itu. هذا الكتاب مترجم باللغة الإنجليزية. Kitab ini pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa ومن Indonesia. أراد هذا الكتاب إن شاء الله يأخذه إن شاء الله بعد المجلس في الخارج في السيارة مع أستاذ مندي. Nah nanti yang pengen memiliki kitab itu yang dibahas lengkap dari tidur sampai tidur lagi, yang ingin ambil kitab silakan nanti setelah selesai majelis ambil itu kitab, ajarkan kitab itu kepada keluarga kita. لا تخاف، الكتاب ليس غالي مثل الأكل والشرب والملابس وغيرها تأخذها من الشبي واللذة، هذا رخيص ينفعك في الدنيا والآخرة. Ini kitab nggak usah ketakutan, harganya tidak seperti harga pakaian kita, harga makan minum kita, harganya sangat murah tapi memberikan manfaat sampai kepada kehidupan akhirat kita. فخذ هذا الكتاب وافتح لأولادك درس في البيت كل يوم أدب واحد، علم أولادك كيف كان رسول الله في لباسه، في أكله، في نومه، في قيامه، في دخوله، في خروجه. Ambil ini kitab, buka, ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, suami istri di rumah kita, ajarkan setiap kali satu adab, sehingga bagaimana kehidupan anak-anak dan keluarga kita, minum mereka, makan mereka, pakaian mereka, semua apa dari kehidupan mereka sesuai dengan adabnya dari Muhammad. لذلك من أراد هذا الكتاب إن شاء الله بعد صلاة الإشراق. Insyaallah nanti yang ingin kepada kitab itu setelah salat isyarat. وإذا بالسؤال تفضل. Yang punya pertanyaan silakan kata beliau.